জীবনে जो काम करे चनाल का काल भी उसका क्या बिगड़ सके जो वक्त है वह काल का वो कलपुत्र कलंद्री नागेश्वर वो मां रहला काली और वो बपाना और नागेश्वर ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା କଳିପୁତ୍ର କଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନାଗେଶ୍ୱର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଅରଥ ଦେବୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ମୋ ଅରଥ ଦେବତା कलो भैरवे सुशान घर भूतप्रतम परिवार कलिपुत्र कलंद्री नागेश्वर मो गर्जन कंप्यूटर धरणी चाहिए बन्या चाहिए मरणी मु साधनार सिद्धि अनेक किसी करे मो साधना सिद्धि मो निज माँ को बलि पकाई बलि पकड़ा समय रे मो बापा देखी तागिद कले अब बापा को भी जनता फाड़ी देली ओ मां काली भैरवे ओ पथर जे भी कंटा देव पाई चेष्टा करे वो ताको जीवन रो बॉडी रे पति दिए बोलो वो तो जमिति होने बद्ध इतना बड़े दरकार भाई वो है जब जुगो जुगो भाई बचाओ मारा सुशान मुखर भूतप्रेतम परिवार कलिपुत्र कलेन्द्री नागेश्वर अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे भूतप्रेत हुए हरा हरा नमो मो कलेन्द्री नागेश्वर नमो मो कलेन्द्री नागेश्वर अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे भूतप्रेत हुए हरा हरा नमो मो कलेन्द्री नागेश्वर नमो मो कलेन्द्री नागेश्वर हर हर महादेव
তো মনে আমার রুচি ভালো ও তো ছোট মেলু পূজা করেছিল মা মতে যেমিতি হেলে মজা দরকার হব সেই দিব্যমণি দরকার হলো মা তোতে মনর বলি চড়ে দিল মা মতে শক্তি দেবা যে মা কলো ভৈরবে মতে শক্তি দিল মা তোতে বলি চড়ে দিল মা মতে শক্তি দে না গোটায় হাতের তালি বাজিবনি ওই কালো পুষ্পাণ্ড অকর্মা কালু কুয়ারে অকর্মা আসিল গুরু প্রণাম করুছি গুরু উঠেলো কাল পুষ্পাণ্ড উঠেলো এ কর্মা উঠেলো এ কর্মা গুরু উঠিছিল কোউটি থিবি আজ্ঞা ই বাটে সে বাটে বুলি বুলি মোর টাইম বেকার କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହେସ ତମେ ଆରେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କାଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କାହିଁ ତାର ମାନେ କେଁଟା ଗୁରୁଦେବ ଏ କର୍ମା ହଁ ଗୁରୁ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ବୁଝି ନି ପାରବା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଭରିକି ଅଛି গোবর ভরিছে মুয়ে বলছি আর লোকর মুড়ে গুদি রেছি বলছে কি লোক বলছে কিনে মোটি গোবর আছে না করব ভাই গোবর দিলে বুনি হেলা এ কর্মা বাবুরু সমস্ত পূজা সামগ্রী স্বতন্ত্র সামগ্রী ব্যবস্থা কর আমাকে সাধনা করিবা গুরু সেই সাধনা পুଣି এইটি নুহে অনেক দূর ଯିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାହାଡ଼ରେ ହରି ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ না ସାଧନା କରିବା ଅନ୍ନର ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର না রে বা মো সেইটা বাবা মু সেই কামটা করিবি নাই গঙ্গা গলি গয়া গলি দ্বারিকা গলি সবু জায়গা বুলি আসিলি মু আউ এবে কি নাই পুণ্য কাম করিবি নাই বাপা খালি পাপ কামরে ভাগিদারি হেবি তময় পূজা সামগ্রী ଏ ହରମଜାଦା हाँ এইটা সামান্য সাধନ ନୁହେଁ कैसा लगा मेरा मजाक ଓ ସାଥିରେ ଯଦି ରହିବୁ ତ ଠିକ କଥା କଲ ହେଳେ ଶଳାକୁ ତୋତେ ବି ବଲି ଚଢ଼େଇ ଦେବି ବେ अरे वाह, नहीं 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 मजाक करुଥିଲି गुरु ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୁରୁ ଏ କର୍ମା ହଁ ଗୁରୁ ଏଥର ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଦିବ୍ୟମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଦିବ୍ୟମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଉ ଦିବ୍ୟମଣି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଗଲା ଗୁରୁ ଆମେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଓ ଜୟ ମୋର ତା ମାନେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାଧନା ହବ ସେଇ ଜାଗା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ କର୍ମା ହଁ ଗୁରୁ ଏତେ ତର ହେଲେ ହବନି କେମିତି କରିବି ସେଇ ଦିବ୍ୟମଣି ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି এইটা ଯିବାର ବାଟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ କାହାକୁ ବି ତ ଜଣା ଥିବା କଥା
ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ବୋଧେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ମୁଁ ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି କେବଳ ସେଇ ଜିଭ୍ୟମଣି, କେବଳ ସେଇ ଜିଭ୍ୟମଣି ବୁଝିଲ କର୍ମ। ଆଗରୁ କେବଳ ସେଇ ଜିଭ୍ୟମଣି ଅଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବୁଆରେ ହେଟା ତ କାମ ଖତମ। ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ନା ହେତିର କାମ। ମଣିପୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି କେଁ? ଛୋଟ ପାଠି ନା ବଡ଼ କଥାଟେ କହିବି ବୋଲୁଛେ। ରଜା के सीधा जुआरी ताम्र पत्र ठीके थे बोली करे कोई देखो मते कठोर साधना କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। कठोर साधना करब केनता गोटे गोड़े ଏଠିକି ଆଇଲୁ। हाँ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକର୍ମ गुरु ରାଜା କବ ତ ବାପା नहीं मोर कोकाए ତାମ୍ରପତ୍ର କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତତେ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ। मुई बोलचे ई ताम्र पत्र भी स्वर्गी पत्र फागुन पत्र भलियाटे केन्ना टोली आनी को रजा दी दाबा बोली कर भागू बोली ଅକର୍ମ गुरु ତାମ୍ରପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟମଣି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅଜୟ ମୋର। ଆଉ ଲେଖିବି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଲେଖିବି ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ। ବୁଝିଲ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୋଦି କରିବି ଖେଳ ସଂସାରେ ହୋଇ କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ, କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ, କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ, କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ, କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅକର୍ମ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ। ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ସେଇ ପାତଳ ଗୁମ୍ଫ ଯିବା ବାଟ। एटा गुरु ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଆର। ए प्रथम द्वार ହଁ गुरु मुई गोटे काम करती इटा तो कुइला कवर भलिया दिसुचे गोटे ला जनता मारी फड़ाक ने पलाओ देखो ବାବା ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କପଟ ନୁହେଁ ବେ। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବନ୍ଧା। ଏଇଟାକୁ ଯିବାର ବାଟ କେବଳ ମଣିପୁର ରାଜା ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା मणिपुर राजा जानी चले तो हमें थे क्या बेकार के पले आती ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା। तमे बस और पूजा कर सब जोगाड़ी दीचे ଏ କର୍ମ हमरो ଆଜି ହଉଛି ଜାଗର ରାତ୍ରି। जागर राती ସମସ୍ତେ ବିବ୍ରତରେ ଥିବେ। हाँ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଟାଣି ଆଣିବି ମଣିଷଟି ठीक अच्छे ଅନର ବଳି ହତ୍ୟା କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ସାଧନ ତା କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଛୁ ତତେ ବାଉଁଶ ହିଁ ଜଳି ମରିଯିବ। ठीक अच्छे गुरु आरंभ करो
ମୋ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏଇଠି ଥିବୁ ତୁ ଏଇ ଦରବାରରେ ଥିବୁ। बहरा लोग का नहीं सुनवा तुम्हें केने तुम्हें बोले रो हमार गुरु के ने पूजा पाठ के करू तो ए साला हां तो कोन कोन जानि परछि तो इटा केने हो जते अब मणिपुर राज्यर राजा अनुप्रताप भालू प्रताप के बात प्रताप मोरेला की गोला नहीं जी बोले रो तुम्हें बोले रो अरे जी कौन चालू छे इला केतुला ने चला मैं बुरा ही गली ना मके मैजी नहीं मिलूनी मैजी नहीं मिलवा के हमर गुरु के साधना टिके करो जे मैजी मिलवा बे साधना ओए अरे की साधना पुनी एठी कौन पाई आमे के ताम्र पत्र लागी महामंत्री अरे सत्ता कौन प्रहार करी ताकू शीघ्र पचारो ठीक अछि महाराज महामंत्री अरे हो मने अरे शीघ्र पानी डालो ए शीघ्र पानी डालो ए पैर पे ना दी डाल मोर गुरु जानला बेले पिला बुझी दबा साधना को ব্যাঘাত করলো কে तो किए बे अरे ठिकानो पाई साधना करू छो ओ राजा भानु प्रताप तू अरे तू कौन केमिति जाने छो हो तंत्र बଳରେ ଜାଣି ପାରେ तू बहुत भल अपे अपे अकर्मा ताहले शिकारटा अपे अपे शिकारी पाखको चली आसीछि बहुत भल सत कथा तो गुरु आउ ओ साधन करिबाटा जघ्र नहे ताहले बहुत भल दे दे तो पाखरे अछि ओ ताम्रपत्र दे दे ताम्रपत्र हाँ
ଓ ସାଧନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ପାଖରେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଅଛି। ଆରେ ତାମ୍ରପତ୍ର ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାଇପାରିବୁନି ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର। ରାଜା ଚାରୁବ୍ରତ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ତାମ୍ରପତ୍ର ମତେ ଦେଇଦେ। ତାମ୍ରପତ୍ର ପାଇବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ଓଂ ହେଲେଂ ଟଲେଂ ଚାମ୍ବୁଦାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହେଲେଂ ଟଲେଂ ଚାମ୍ବୁଦାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହେଲେଂ ଟଲେଂ ଚାମ୍ବୁଦାୟ ସ୍ୱାହା। অকর্ম দেখিলে ମୋ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କଣ ହେଲା ବେ? କଣ ଭୂତ? ଏବେ କୋଉଠି ଭୂତ? ଏବେ ଏ କରବା ଉଠିଲୁ କୋଉଠି ଭୂତ ଅଛି ଦେଖିବା। গুরু ଆମେ ତାକୁ ବି ଶେଷ କରିଦେବେ। ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ ମାରିଦେ। ତମ ଯୋଉ ହୁମନିଆରେ ଜଲ ଢାଳିଥିବା ଲୋକ ଏ ଶଳାଟା ଏ ଶଳା ଛାଡୁଛ ମାର ଶଳାକୁ। কর্ম